the dog doing? Lagi santai kawan. Macam tak betul je budak ni. Oh my god, what is that? Apa pandang-pandang? Sedapnya. Anjing, dada gua sakit. Macam tak betul je budak ni. Gua belum kaget depan mata. Terobos saja lah. Tunggu kita. Tunggu kau jangan bertugas. Tunggu kau hendak. Apa ini budak? Maya saja tahu. Tolong aku. Aku butuh medkit. But what the hell, boy? What the dog doing? Tolong aku.